刚才只是说你们有我们两个很有福气。Tadi sudah diberitakan bahwa dua pendeta sudah memiliki pasangan, menjadi pasangan suami istri. 不是，我是说我能来到这里，你们很有福气。 Oh, sudah Kasih karunia. persekutuan. Oh, mendapat berkat. Maaf. 其实福气在我们这里。 Sesungguhnya berkat juga datang pada diri 这 masing-masing. 是基本上这是小弟第二次来到印尼。 Ini adalah kedua kalinya datang ke Indonesia. 每一次的来到都刷新了我的对印尼的了解。 Setiap kali datang mendapat suatu pemahaman yang baru yang dalam terhadap Indonesia. 就是再一次的被大家的那一种借贷的精神所震撼。 Dan pada pertama kalinya mendapat suatu kesan yang mendalam terkait dari sambutan yang hangat dan juga yang baik dari saudara-saudari sekalian. 所以说实在的，我们在这里，其实我们得到的比我们给的更多。 Justru apa yang didapatkan lebih banyak daripada apa yang diberikan. 所以我们非常的感谢主。 Jadi dapat dikatakan kami sangat bersyukur pada Tuhan. 好，那今天晚上呢，跟小弟在这里奉主耶稣圣名来分享主的话。 Malam ini dalam nama Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran. 好，那今天跟大家分享的题目是从耶路撒冷直到地极。 Firman hari ini yang disampaikan adalah dari Yerusalem sampai penghujung dunia. 我们先来看一段经文。 Kita akan sama-sama melihat Alkitab. 我们来看《使徒行传》的第1章。 Mari sama-sama buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 《使徒行传》的第1章的第8节。 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 第8节。 Ayat 8. Sila baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 这是主耶稣在升天前对门徒的一个托付。 Sesungguhnya di sini apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah suatu perintah dan amanat yang diberikan pada muridnya. 很重的一个托付。 Ini adalah suatu yang sangat penting dan juga berat untuk mungkin dilakukan. 要他们从耶路撒冷一直把福音传到地极。 Dan juga dari Yerusalem adalah Injil pertama kali disampaikan di sana. 那过后呢，感谢主Dan juga kita bersyukur bersama-sama 这个 pada 初 Tuhan. 代的教会没有辜负神的这一个托付。 Dan juga kita tidak menyalahkan atau mengecewakan Tuhan dalam amanat ini, dalam pemberitaan Injil ini. 他们真的按照神的指示去进行。 Kita adalah berdasarkan firman Tuhan mengabarkan Injil. 所以从头一天开始， Jadi dari hari pertama, dari awal mula 甚至到了最后的部分， sampai akhir penghujung, 我们可以看到呢，他们还是充满的那一种的冲劲跟动力，很有动力，很有冲，很有力量。 kita dipenuhi oleh kekuatan dan juga ada semangat dari Tuhan. 我们来看一下第6章。第6章Mari sama-sama buka 使徒行传的第6章。 Kisah Para Rasul pasal 6 6章的第7节。 ayat 7. 第7节。 Ayat 7. 这里说神的道兴旺。 Firman Allah makin tersebar. 然后呢，这个耶路撒冷的门徒人数不断的增多。 Dan juga jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. 好，那不单单只是停留在这里Dan juga di sini kita bisa melihat 当这个福音呢继续的往外扩张的时候， ketika firman Allah semakin tersebar keluar, 我们来看第9章。 kita bisa lihat di pasal 9. 9章的31节。 Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31. 31节。 Ayat 31.
Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. 所以这个福音呢，不单单只是在耶路撒冷活泼， Jadi firman Tuhan tidak hanya di Yerusalem tersebar, tapi juga kepada daerah lain. 甚至到了这个撒玛利亚福音也被很多人接受。 Sampai juga ke Samaria, Galilea, firman itu tersebar dan diterima oleh banyak 当 orang. 这个福音继续的往外传， Ketika firman ini terus tersebar keluar, 到了罗马， sampai ke Roma, 那我们来看福音在罗马的状况。 lalu semakin tersebar di daerah Roma. 我们来看28章， Kita akan sama-sama lihat di Kisah Para Rasul pasal 18. 28章30节到31节， Maaf, Kisah Para Rasul pasal 28, 30节到31节， ayat 30 sampai 31. 请你来念。 Ayat 30, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 所以这里说到呢，这一个使徒行传的这一个最后的记载， Maka di sini diceritakan mengenai dari para rasul di terakhirnya. 对，那保罗呢，在罗马的这一个监狱当中， Di sini adalah kisah mengenai Rasul Paulus ya. 这里说到呢，保罗仍然热衷于传福音， Dia terus mengabarkan Injil 并且呢是没有人禁止。 dan juga di sini dengan terus terang dan tanpa rintangan 所以我们可以 memberitakan. 看到呢，无论在什么样的一个阶段， Jadi kita dapat melihat dalam situasi maupun tahap apapun, 这一个初代的教会他们在传福音的这个事情上呢，是非常的有强度的。 jadi di sini ketika terus mengabarkan Injil di dalam Kisah Para Rasul itu ada suatu penekanan, ada kekuatan. 这是非常难得的。 Ini sangatlah susah didapatkan. 我们从过去的经验来看， Kalau kita melihat ke belakang dan mengalaminya, 就是过去的这些体验yaitu pengalaman di masa lampau. 那这个福音呢，每一次在新的地方落脚的时候，每一次到新的地方的时候， Dan juga kita dapat melihat setiap kali Injil itu sampai di daerah yang baru 一 dan 开 diterima. 始的时候，大家呢都是充满了激情的。 Di awal-awal ketika mendengarnya mendapat begitu banyak kekuatan dan juga mengabarkan dengan penuh kekuatan. 然而呢，当时间久了， Tapi ketika waktu berlalu, 我们面对到的困难多了， ketika rintangan dan juga hal penderitaan semakin banyak, 往往呢那个动力就会慢慢没有了。 makin lama motivasi untuk mengabarkan Injil semakin menurun. 就好像一个被充满的这个气球，被充满气的气球逐渐的这个漏气。 Seperti balun yang dipenuhi dengan udara ya, tapi lama-lama menjadi menyusut karena kehilangan udara. 那我知道这个福音在这个地方应该也算是慢慢的开始。 Maka dapat diumpamakan bahwa Injil ketika sampai di tempat baru seperti balon itu yang penuh udara. 对，教会呢在这里呢也应该开始落脚2-3年吧。 Mungkin Injil telah tersebar di sini 3 tahun. 对吗？2年。 2 tahun. 所以一开始的时候，我相信大家都是充满了冲劲。我一定要在这里聚会，我一定要在这里做出付出。 Jadi ketika Injil tersebar di DP Kemaran ini, sangat penuh semangat, sangat penuh kekuatan untuk mengabarkan. 但是时间慢慢的流失，1年、2年、3年过去了。 Tapi begitu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu, 那我们可能的这个热情可能就不在了。 kemungkinan adanya semangat gairah untuk mengabarkan Injil itu semakin menurun. 那我们可能就会想，我还是回到原初的那一个安全港去吧。 Apakah kita masih dalam 回到以前的，就是我从哪里来，我就回哪里去吧。回到 ketika 之前的教会。 kembali ke masa-masa awal mula gereja. 所以呢，我们知道万事起头难，什么事情一开始是很难的。做什么事这边
做什么事一开始都是很难的， Jadi ketika awal mula semuanya terasa sangat sulit. 但是呢，要维持是更加的困难。 Tetapi semakin ke depan itu terasa semakin sulit. 但是我们可以看到，从初代教会，我们看到他们从头一天开始，都是充满了这个动力的。 Tapi kita bisa melihat teladan dari gereja mula-mula yang dimana awalnya mereka penuh kekuatan sampai akhir pun tetap ada kekuatan dan semangat. 他们是越战越勇的。 Mereka semakin mendapat rintangan, semakin bisa 那 bertahan. 为什么会这样子呢？ Kenapa bisa demikian? 那答案其实就出现在《使徒行传》的第1章。 Kita dapat melihat jawabannya di Kisah Para Rasul pasal 1. 从4节一直到11节。 Dari ayat 4 sampai ayat 11. 在这里呢，神不单单只是托付他们使命。 Jadi di sini Tuhan memberikan satu amanat, memberikan misi kepada mereka. 也给他们要怎么样实现这个使命的秘诀。 Juga memberitahukan mereka untuk bagaimana menggenapkan dari suatu misteri ini. 所以从这里呢，也给我们很重要的学习。 Jadi di sini juga memberikan kita suatu ajaran yang sangat penting. 首先我们在这里呢，我们会在这里跟大家来分享3点。 Jadi di sini akan mengajarkan mengenai 3 poin. 第一点， Poin yang pertama, 他们的秘诀是什么？ rahasia itu adalah apa? 他们的秘诀是因为他们有圣灵的能力。 Yaitu adanya dari kuasa kekuatan Roh Kudus. 做任何事情我们都需要有力量。 Ketika melakukan suatu hal kita pasti butuh kekuatan. 那我们要站在这里那我们也要先吃饭。 Seperti misalnya pagi-pagi kita mau berusaha, kita mau melakukan sesuatu, kita pasti teringat untuk sarapan terlebih 那 dahulu. 车要走动也需要加油。 Nah, dan juga seperti mobil yang kalau misalnya ingin terus berjalan, maka butuh ditambahkan oli bensin. 所以教会要往前走也需要有这个能源也需要有能力。 Maka seperti gereja untuk berjalan maju, untuk berkembang ke depan, maka perlu kekuatan. 教会的能力从哪里来？ Nah, kekuatan itu apa? 那我们来看4节到8节的上半段。 Kita bisa lihat di ayat 4 sampai 8. 我们来看4节到8节。 第1章使徒行传的第1章4节到8节。 Dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8. 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 所以在这里呢，主耶稣指示他们说，不要离开耶路撒冷Jadi di sini dikatakan janganlah meninggalkan Yerusalem. 然后要等候，要祈求父所应许的。 Dan juga harus menunggu janji Bapa yaitu Roh Kudus. 那就是圣灵Yaitu Roh Kudus yang akan turun. 那为什么要等候圣灵呢？ Lalu mengapa harus menunggu Roh Kudus ini? 那第8节这里说Nah, ayat 8 sudah dikatakan. 圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. 所以后来呢，这个门徒果真按照神的吩咐去做。 Maka murid-murid Tuhan pun dan para rasul di sini menuruti kehendak dari Tuhan. 那他们呢就在这个耶路撒冷的一个阁楼来祷告。 Maka di Yerusalem di suatu gedung mereka sama-sama berdoa. 所以圣灵呢，终于在五旬节的时候降下来。 Maka di hari Pentakosta Roh Kudus pun nurun dan memenuhi mereka. 所以使徒时代的教会就因此而展开。 Dan dari situlah gereja para rasul, gereja awal mula berdiri. 所以接下来呢，无论他们面对到什么样的困难， Maka semenjak dari itu ketika mereka menghadapi berbagai macam rintangan dan kesulitan, 祷告呢是他们唯一的方法。
Maka cara mereka untuk menghadapi rintangan dan kesulitan itu adalah dengan berdoa. 所以借着圣灵的充满， Dan juga mengandalkan dari kepenuhan Roh Kudus. 他们得以得到力量， Mereka mendapatkan satu kekuatan 然后继续的前进。 dan juga terus maju ke depan. 所以这就是他们可以从耶路撒冷一直到地极，继续的传福音的原因。 Dan juga kita bisa melihat bahwa mereka dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi 因为呢， mengabarkan. 他们懂得依靠神，依靠圣灵。 Mereka mengandalkan dari Roh Kudus mengabarkan Injil. 以赛亚书那边有一句话这样子说， Dan juga ada satu perkataan 以赛亚书， di dalam Yesaya, kitab Yesaya. 我们在使徒行传第1章这里做个记号。我们来看以赛亚书的41章。 Kita lihat kitab Yesaya pasal 41. 以赛亚书的41章29节到31节。 Dari ayat 29 sampai 31. 以赛亚书的这个40章，抱歉，40章 Dalam kitab Yesaya pasal 40, 29节到31节， ayat 29 sampai 31. 请念。29节到31节。 Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 所以这里呢说到呢，就连少年人也会疲乏困倦。 Di sini dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. 我们认为呢，少年人呢是最有力量的一群人。 Nah, kita bisa melihat bahwa orang-orang muda adalah sekelompok orang yang memiliki satu kekuatan. 所以至少这些人呢会比我们走得更远。 Tapi di sini 至少了这些年轻人会比我们走得更远呢。 setidaknya pasti mungkin lebih dari kita lebih kuat. 但是呢，就连我们所认为的，其实也是错误的。 Tapi apa yang kita ketahui bahwa setidaknya mereka lebih kuat ternyata salah. 所以呢，人如果要靠着自己是没有办法的。 Maka orang jika mengandalkan dirinya sendiri itu adalah tidak mungkin. 但我们怎么样来得到力量呢？ Maka dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan tersebut? 第31节这里说了， Di sini dikatakan dalam ayat 31. 那等候耶和华的必重新得到力量。 Maka orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. 所以呢，我们在传福音的事情上， Maka ketika kita mengabarkan Injil, 那有时候呢，我们会因为我们有的人才够多，我们感到自满。 ketika kita merasa mendapatkan banyak talenta tapi menjadi susah, 自满自我满足。 menjadi bangga atas diri sendiri dan menjadi tinggi hati 那我 karena 们可 talenta 能 itu. 会因为我们的少年的人数够多，那我们感到自满。 Dikarenakan mungkin banyak yang memuji kita dan kita mengerjakan pekerjaan baik sehingga kita merasa bangga dan tinggi hati. 但是呢，真正在宣道上使我们有能力的是什么？在宣道的事情上Tapi dalam arti ini apa yang dimaksud? 宣道penginjilan。 Dalam penginjilan apa yang dimaksud? 那什么是使我们有力量呢？就是靠着祷告。 Tapi di dalam penginjilan ini bukanlah berbangga diri, tapi justru harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan doa. 尤其呢是对于我们这一个新成立的一个祈祷所。 Maka itu harus menjadi suatu 祈祷所 menjadi tempat doa bagi kita, tempat perlindungan. 对，我们一定要以祷告为我们最中心的该做的事情。 Maka doa itu harusnya menjadi kehidupan pusat kita. 那这是第一点Inilah poin yang pertama. 好，我们再来看第二点。 Kita lihat yang kedua. 那这个初期的教会，他们到底有什么样的秘诀呢？ Maka rahasia apa yang bisa dipelajari dari gereja awal mula? 第二点呢，就是他们有共同的意向。 Kedua adalah mereka memiliki visi yang sama. 那我们来看《使徒行传》的第1章。 Kita kembali melihat di Kisah Para Rasul pasal 1. 第1章的第8节。 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 第8节。 Ayat 8.
请念。 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 好，那这里呢，主耶稣他将宣道的大使命托付了给门徒。 Nah, di sini memberikan suatu visi ya kepada murid-murid, memberikan satu amanat juga. 那主耶稣呢，要他们都共享同一个意向。 Bahwa Tuhan berkehendak mereka sama-sama berbagi satu misi dan visi ini. 如果呢，只有一两个人有这样的一种的认知， Jika hanya 1-2 orang yang memiliki satu tanggung jawab ini, suatu semangat ini. 对，我要把这个福音给传出去， Wah, saya mau memberitakan Injil ini sampai keluar. 我要让这个地方坐满了人。 Saya ingin bahwa gereja ini, Bait Allah ini dipenuhi oleh banyak orang. 单靠一两个人的意向是没有办法完成的。 Tetapi sesungguhnya mungkin 1-2 orang agak susah untuk tergenapkan. 所以呢，要完成这一个工作的话， Maka untuk menggenapkan, menyelesaikan visi misi ini, 全体的工人都应该要共享这个意向。 maka butuh semua orang memiliki suatu visi misi yang sama. 整个教会也一样要来承担这个使命。 Maka visi misi ini pun harus ditanggung dan dikerjakan oleh segenap jemaat di dalam gereja. 所以我们看到这里不单单是这个十多位的这个使徒11位的使徒他们承担了这个使命。 Jadi tidak hanya dari para rasul yang bertanggung jawab akan misi pengabaran Injil ini, tetapi juga saudara-saudari sekalian. 这个使命呢，也是由共同信徒一同来承担的。 Maka ini dari setiap saudara-saudari jemaat yang berbeda sama-sama harus mengemban misi pengabaran Injil ini. 我们来看《使徒行传》的第8章。 Kita sama-sama melihat Kisah Para Rasul pasal 8. 8章的第1节。 Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1. 第1节。 Ayat 1. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. 好，这里说到呢，当时耶路撒冷教会遭受的逼迫。 Nah, di sini dikatakan bahwa di Yerusalem saat itu terjadilah penganiayaan yang hebat. 那大家呢都必须要离开原本的这个耶路撒冷，离开原本的教会。 Maka dari jemaat-jemaat pun harus meninggalkan gereja yang mula-mula di Yerusalem 那 tersebut. 他们分散到了各处。 Mereka tersebar ke seluruh daerah. 那接着发生了什么事情呢？ Lalu kemudian terjadi hal apa? 我们来看第4节。 Kita sama-sama melihat di ayat yang keempat. 第4节。 Ayat keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. 所以这里说，它不单单只是门徒， Nah, jadi di sini banyak murid 不 yang 单 tersebar. 单只是不只是，而是全体分散的人都到各处去传福音啊。 Dan di sini bukan hanya murid, tetapi pun jemaat-jemaat lain juga menyebarkan Injil. 所以这个使命呢，是全体教会弟兄姐妹上下的一个共同的使命。 Jadi misi pengabaran Injil ini bukan hanya murid-murid Tuhan, tetapi juga segenap keseluruhan dari tubuh Tuhan, yaitu gereja mengabarkan Injil. 再来看第11章。 Kita sama-sama lanjut ke Kisah Para Rasul pasal 11. 11章的第19节。 Di ayat yang 19. 第19节看到20节。 Dari ayat 19 sampai ayat 20. 第19。 Ayat 19, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. 所以这里说到呢，另外一条的路线的那些分散的人。 Dan juga yang selainnya adalah yang mengabarkan Injil yang sama-sama visi misinya sama, yaitu saudara-saudara yang tersebar. 所以这19节呢说到呢，有走到腓尼基和塞浦路斯并安提亚的。 Jadi di sini dikatakan bahwa mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. 所以这些人呢，也向这个其他人来传讲主耶稣。
Nah, maka saudara-saudara yang tersebar ini juga sama dengan yang lainnya mengabarkan Injil. 所以如果没有这一种的共同的意向， Maka jika seandainya tidak memiliki visi misi yang sama ini, 要做成从耶路撒冷直到地极是不可能的事情啊。 untuk menggenapkan Injil tersebar dari Yerusalem sampai ke Yudea, Samaria, dan seluruh penghujung dunia itu tidaklah mungkin. 各位，我们为什么在这里？我们为什么在这里？ Dan juga kenapa kita bisa ada di sini saat 我们 ini? 在这里呢，是因为我们想要为这个地方、为这个教会出一点力。 Kita berada di sini karena kita ingin berusaha untuk gereja ini. 那我们呢，也盼望说福音能从这个地方传到更远的地方去。 Dan juga kita memiliki pengharapan bahwa Injil bisa tersebar dari tempat ini sampai ke daerah lainnya. 但我们要怎么样做成这个事情？ Tapi bagaimana untuk bisa menggenapkan, membuat berhasil 我们一 pengujian? 定要有共同的意向， Kita harus memiliki satu visi misi yang sama. 然后呢，我们也绝对不可以违背这一份意向。 Dan juga kita janganlah sampai melanggar visi misi ini. 第一年我们有第一年的时候我们有这份意向。第一年呢？ Di tahun-tahun pertama mungkin kita bisa menjalankan visi misi ini. 第二年少了一点点， Lalu tahun kedua mulai menurun sedikit. 第三年可能就没有啦。 Mungkin tahun ketiga, tahun keempat sudah tidak ada lagi. 那这样子的话，福音怎么样传到更远的地方？从这个地方开始传到更远的地方呢？ Maka kalau misalnya tidak bisa menjalankan visi misi yang sama ini, bagaimana Injil bisa tersebar ke tempat lain? 初代的教会他们有共同的意向， Kita bisa lihat bahwa gereja mula-mula memiliki visi misi yang sama dan menjalankan tersebut. 并且他们也没有违背这一份意向。 Dan juga mereka tidak melanggar visi misi ini. 我们来看第26章，26使徒行传26章。 Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 26. 26章，我们来看19节到20节。 Kita lihat ayat 19 sampai 20. 19节到20节。 19 sampai 20. Ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. 20, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. 所以从耶路撒冷开始Jadi ini dimulai dari Yerusalem. 那到现在到这里的记载已经过了10多年、20年。 Dan juga sampai ke sini sudah melewati 20 tahun. 这个意象有没有因此而被淡忘、被忘记？ Dan juga dari visi misi ini artinya apakah dilupakan? 没有， Tidak. 这份意象呢，仍然深藏在他们的心里面。 Maka kita bisa melihat visi misi ini terus bertumbuh dan terus ada dalam hati mereka. 所以呢，我们要怎么样让这个福音在这个地方来发展？ Dan bagaimana supaya caranya Injil bisa tersebar sampai ke daerah? 我们这里的每一个人， Maka setiap dari kita, 每一位执事、长 setiap 子， dari kita memiliki satu 每一位长子执事， dari pengerja-pengerja 每一位弟兄姐妹， dan juga dari setiap 我 saudara-saudari, 们都应该要有同一个意向。 kita harus memiliki satu visi misi yang sama. 对，我们来看一下安萨箴言我们来看箴言， Kita lihat Amsal. 箴言的第29章， Kita lihat Amsal pasal 29 29章的18节， ayat 18. 第18节， Ayat 18, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. 所以这里说到，如果在我们中间没有共同的意向， Jadi di sini dikatakan jikalau dari kita tidak memiliki visi misi yang sama, 没有共同的看见 tidak memiliki satu pegangan yang sama, 那这里说到民就会放肆了 maka akan menjadi liar. 就是说我们就毫无目标、毫无章法了。 Maka tidak ada target atau tujuan, 那我们就会很乱了。
maka akan menjadi kacau. 那我们所做的只不过仅仅是为了维持教会的基本的运作而已。 Maka apa yang dikerjakan akan menjadi sia-sia bagi gereja. 对，当我们还没有来到印尼之前， Maka sebelum datang ke gereja Indonesia, 那印尼总会呢就把这一个教会总会就是说他总会的要求就是说在哪一个区要讲什么样的题目都已经交给我们了。 jadi sebelumnya dari Majelis Pusat sudah menyampaikan mengenai topik apa yang harus diberitakan, yang harus disampaikan. 而在雅加达这个地方呢是要讲关于宣道的这一个主题。 Maka di Jakarta haruslah menyampaikan mengenai pemberitaan Injil ini. 所以呢，印尼总会呢在宣道的这个事情上呢是有意向的。 Maka kita bisa melihat dari Majelis Pusat pun memiliki satu visi misi mengenai pemberitaan Injil di 那 Indonesia. 他们也愿意把这个意向来传达下来。 Dan juga mereka bersedia sukarela untuk menyampaikan visi misi ini sampai 但是 ke 我 kita. 们弟兄姐妹有捉到这个意向吗？ Tapi kita harus menangkap satu pemahaman, suatu visi misi mengenai pemberitaan Injil ini. 所以呢，这是第二个的秘诀。 Maka ini adalah rahasia yang kedua. 就是我们要有共同的一个意向。 Rahasia kedua adalah harus sama-sama memegang dan memiliki visi misi yang sama mengenai 再 pemberitaan 来 Injil. 看第三个。 Kita akan sama-sama membahas yang poin ketiga. 第三个秘诀呢，就是要有实际的行动。 Yang ketiga adalah harus memiliki tindakan yang nyata. 往往意向我们是有的啦，我们是有意向的。 Setiap orang mungkin bisa memiliki mendapatkan visi misi itu. 要完成这个使命我们该有的计划，我们也是有的。 Dan juga untuk bisa menjalankan misi ini membutuhkan rencana. Nah, mungkin dari kita sudah ada. 但往往很多时候只是纸上谈兵，并没有实际的行动。 Tetapi seringnya cenderung adalah hanya menjadi rencana saja tetapi tidak dilaksanakan. 所以呢，这一个在使徒行传第1章那边有说。 Maka dalam Kisah Para Rasul pun dikatakan. 我们来看使徒行传的第1章。 Kita balik ke Kisah Para Rasul pasal 1. 第1章9节到11节。 Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. 9节到11节。 Dari ayat 9 sampai 11. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. 好了，那这里说到呢，当神主耶稣向他们说的这些话过后， Dan di sini juga ketika Tuhan Yesus naik dilihat oleh banyak orang. 那当时呢，他们都在那一边望天。 Mereka melihat ke arah langit. 他们不知道应该要做些什么，他们也不知道要从何开始。 Mereka terlihat bingung harus mulai dari mana dan harus berbuat apa. 那时候呢，天使呢就显现甚至向他们说。 Maka malaikat pun menampakkan dirinya kepada mereka. 他说：“加利利人啊，你们为什么站这望天呢？” Lalu malaikat berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? 那主耶稣不是已经把这个工作把这个使命给托付给你们了吗？ Bukankah Tuhan Yesus telah meninggalkan amanat ini dan misi ini kepada kalian? 为什么如今还没有见到你们有任何的动作呢？ Mengapa sampai saat ini melihat kalian belum melakukan tindakan apapun? 那天使继续的催逼他们。 Maka malaikat pun terus mendorong mereka. 说这离开你们的这位耶稣他怎么样去，他也要怎么样来。 Dan malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. 所以呢，如果你们在无动于衷的话， Dan juga kalau misalnya kita sampai saat ini tidak bergerak, 这个耶稣就要来啦。 maka Tuhan Yesus saat ini sudah mau datang.
所以 kedua 呢 kalinya.，面对这一个宣道的这个工作， Maka ketika menghadapi misi dan pekerjaan pengabaran Injil ini, 最大的危机就是我们无动于衷。 salah satu rintangan terbesar, tantangan yang terbesar adalah ketika kita tidak melakukan aksi apapun. 或者是我们迟迟没有任何的动作， Atau ketika kita hanya bervisi, berpandangan, tetapi tidak dikerjakan. 所以呢，我们一定要有实际的这个行动。 Maka kita harus memiliki satu tindakan aksi yang nyata. 在传道书那边有说，传道书， Dalam pengkhotbah dikatakan, 我们来看传道书的第11章， kita lihat pengkhotbah pasal 11. 传道书的第11章， Pengkhotbah pasal 11, 11章的第6节， ayat 6. 第6节， Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. 有时候呢，在撒种的事情上，人会有很多的借口。 Ketika 在撒种的事情上， dalam menaburkan benih, 人总是会有很多的借口， di sini juga 人会有借口了，阿拉善。 akan beralasan. 这个应该要在什么时候撒是最对的。 Ini kapan atau bagaimana benihnya supaya lebih bagus ditaburkan. 但是这里说无论是早晨或者晚上都不要停下你的手。 Tapi di sini dalam ayat 6 dikatakan taburkan benih maupun pagi ataupun malam jangan beristirahat. 所以你不应该给自己有任何的借口。 Maka kita jangan sampai beralasan. 你应该要有实际的操作去做。 Kita harus memiliki satu tindakan yang nyata, suatu aksi. 在传福音的事情上也是一样的。 Maka dalam mengabarkan Injil dan pekerjaan ini juga sama. 我们来看一下这个提摩太后书， Kita sama-sama lihat di 2 Timotius. 提摩太后书的第4章， Kita lihat 2 Timotius pasal 4. 第4章的2节， 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 第2节， Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 再看第3节， Dan juga di ayat ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 所以这里说到第2节我们务要传道。 Dan juga di sini di ayat 2 kita harus siap sedia. 无论是得时或者是不得时， Baik atau tidak baik waktunya, 就是那一个是好的时候或者是不好的时候。 yaitu ketika apakah waktunya dalam kondisi yang baik atau waktunya kondisi yang buruk, 我们都要去做。 kita tetap harus mengabarkan Injil. 往往呢，我们会觉得得时的时候我们去做才是对的。 Kadang kita berpikir bahwa kita kabarkan Injil saja ketika kondisinya sedang baik. 所以不得时的时候呢，我们就不需要做任何的事情啦。 Maka ketika kondisinya sedang buruk atau tidak baik waktunya, kita malah tidak mengerjakan. 但是这里提醒我们， Tapi di sini diingatkan pada 无 semuanya 论得时不得时都要去做。 harus melakukan ketika baik atau tidak waktunya. 所以传福音并没有什么太大的秘诀。 Jadi dalam mengabarkan Injil sebetulnya tidak ada rahasia yang terlalu besar. 唯一的方法那这个最简单的就是要实际的去进行，实际的去做。 Maka salah satu caranya, satu-satunya caranya itu adalah dengan melakukan aksi nyata. 所以呢，我们不要一直停留在预备的这样的一个阶段。 Maka kita haruslah setiap waktu dalam kondisi, dalam sikap siap sedia ini. 我们也应该要有这一个行动。 Kita harus memiliki satu tindakan ini, satu sikap ini. 所以从耶路撒冷从这个初期的教会，我们看到。 Jadi dari Yerusalem, gereja awal mula ini kita dapat lihat. 他们把福音从耶路撒冷一直传到地极。 Mereka terus mengabarkan Injil dari Yerusalem sampai seluruh penghujung bumi. 不只是一开始他们有动力。 Bukan hanya di awal-awal mereka mendapatkan satu motivasi, memiliki motivasi itu.
在这个整个过程当中啊，他们还是非常的有这样的一个经历的。 Tetapi begitu perjalanan dan juga waktu berlewat, mereka tetap memiliki satu motivasi. 那到底是因为什么推动他们呢？ Sesungguhnya apa sih yang mendorong mereka untuk bisa menjalankan hal ini? 那就如刚才小弟所跟大家分享的3点， Yaitu adalah ketika pendeta membicarakan mengenai 3 poin ini. 这3点呢都是我们要持续去做的事情。 3 poin ini haruslah kita senantiasa lakukan. 第一个 Yang pertama 就是他们有圣灵的能力， adalah ketika mereka berpegang pada kekuatan Roh Kudus, 他们是注重祷告的教会。 yaitu adalah doa yang dilakukan di 第二个 awal mula. Yang kedua, 他们有共同的意向 mereka memiliki visi misi yang sama. 不只是使徒要这样子做 Bukan hanya dari para rasul yang harus mengerjakan, 更是全体信徒都有这样的一个观念。 tetapi juga seluruh tubuh Tuhan, yaitu jemaat. 第3个 Yang ketiga, 就是他们有实际的行动 memiliki satu tindakan aksi yang nyata. 在宣道的事情上，不只是停留在思想。 Bukan hanya terpikir sesaat saja dalam pikiran atau dipegang dalam pikiran, 而是他们有实际的行动。 tetapi juga dinyatakan dalam tindakan. 所以今天， Jadi pada hari ini, 那我们也盼望说，福音能从这个点传到更遥远的地方。 kita bisa melihat bahwa Injil tersebar dari Yerusalem, tempat yang awalnya mula, sampai ke seluruh dunia. 所以让我们从这个初代的教会来学习这重要的一个功课。 Jadi kita bisa mempelajari teladan dari gereja awal mula ini, dan juga ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita. 好，那小弟的分享就到这里。 Nah, maka yang dapat disampaikan sampai di sini.